guys! Dito kami sa hotel. Yan na, may magpapailaw guys. Kasi may binili kami daw, di ba? Yan. Ginagamit namin yan sa sir, di ba? Oo nga. Alin, tignan natin. Tignan natin yung mga germs. Mga may tao. Wala, yun. Tignan nyo guys. Wala. Bye-bye. Tignan under here. Ay, wala. Tignan under there. No germs. Kunti naman. Tignan natin under the bed. Joke lang. Under the bed. Guys, tingnan mo to guys. Dami ilaw. Ang dami germs. Diba kanina dito may gumagalaw? Oo nga, check natin ulit. Yan? Hindi, di pa. Di pa. Di pa, sige pa. Papunta doon. Yan. Ayun! Ayun! Di ba, ayun, Roto. Ayun. Chris, joke lang. Balik kasi yung mamalo doktor. So guys, ang dami natin nakita germs. Check natin dito sa cabinet. Tapos may kawawa pa. Check natin sa cabinet. Ay, ang dumi konti. Ang dumi. Tapos ka dyan. You're gonna drive your car again. Kaya naman pala. Wait lang guys. May na bisita. Oo. Pero sa chuwa puti. Ay. Santo, ipaturog to. Ay! So guys, tigil na pa natin. So guys, kung gusto nyo, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.